एक जिंदा गवाही है ईमां का है गहवारा, ईमां का है गहवारा। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों ने जब से हदायत और जिहाद का रास्ता छोड़ा तो गुलामी और कैद इनका मुकद्दर बन गई। अगर हमारा ताबकनाक माजी देखा जाए तो वही हमारी असल पहचान थी। तारीख़ इस्लाम में खुलफाए राशिदीन के बाद बहुत से मुजाहिद गुजरे जिनके नामों से मुसलमान घरानों का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, जिन्होंने सलीबियों के दांत खट्टे किए। उनमें टीपू सुल्तान, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और उनके उस्ताद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस, सुल्तान अब अल-सलान जैसे सुल्तान शामिल हैं। लेकिन आज हम जिस मर्द मुजाहिद का तज़किरा करने लगे हैं उसे चंद साल कबल तक पाकिस्तान में शायद ही गिने चुने लोग जानते होंगे, या वो लोग जो गहराई तक तारीख़ का मुतालिया करते हैं। तारीख़ इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद का नाम अर्तुगरुल गाज़ी है। अर्तुगरुल गाज़ी ने मुसलमानों की आज़ादी के लिए जिहाद का रास्ता अपनाया और बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और उन कुर्बानियों के समरे में मुसलमानों का एक रोशन दौर शुरू हुआ। 13वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनखार फ़ौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो वो एक तरफ मशरक़ी यूरोप से बढ़ते हुए वस्ती यूरोप तक पहुँचे तो दूसरी तरफ साइबेरिया, बरसगीर, चीन और खित्ता-ए फ़ारस तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए जल्द कामयाब हुए। मंगोल फौजों ने जुल्म और बाबरियत की जो मिसालें रकम की वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के मुजालिम के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ गई तो दूसरी तरफ सल्तनत ख्वाज़म ने खुरासान, ईरान, शाम और इराक में आले सल्जूक के बेशतर मकामात को फतह कर लिया था। उस वक़्त इनकी कुव्वत मौजे शबाब पर थी। चंगेज़ खानी तूफ़ान ने अपनी तमाम तर हौलनाकियों के साथ सल्तनत ख्वाज़म का रुख किया और उसको पाश पाश कर डाला। उस सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ पर मौजूद तुर्क कबाइल किसी महफूज जगह पर हिजरत करने लगे। उनमें ज़्यादातर कबाइल चरवाए और खाना बदोश थे। जहाँ पर सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं पर खैमे डालकर डेरा गाड़ लिया। उन तुर्क कबाइल में से ज़्यादातर इराक और शाम जा पहुँचे, जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। उन तुर्क कबाइल में से एक कबीले का नाम कई कबीला था। कई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। वो बहुत जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। कई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी अशना में दरियाए फराख अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह बीमार होकर रुक गए और जाम्बर न हो सके और वहीं पर वफात पा गए। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, सुंगुरतकिन, गुंदुगदु, अर्तुगरुल और दुंदार। सुलेमान शाह की वफात के बाद कई कबीला मुंतशिर हो गया। सुंगुरतकिन और गुंदुगदु अपने अहले खाना के साथ और बहुत से साथियों के साथ अहलक चले गए। जो लोग बच गए उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी को अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से कई कबीले का सरदार चुन लिया। अर्तुगरुल गाज़ी बहुत बहादुर, इंसाफ पसंद और जंगजू लीडर थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे, लिहाजा आप अपने छोटे भाई दुमदार और तकरीबन 420 घरानों के लोगों के हमरा एशियाई कुचक की तरफ रवाना हुए
اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت پونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کے ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے۔ اپنی ان تھوڑی سی فوج کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز سے حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا، یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب قرائداد کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کئی قبیلہ یہیں پر آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کئی قبیلے کو دیا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے کی طرف سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو سکے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ گاڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے ثبوت شہر بھی دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تفشیش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کی سبب تفشیش کا باعث ہوتا۔ لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کی سبب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اگرچہ کونیا میں سابقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے باعث سلجوقی سرداروں نے مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سماں عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا کبھی خطرہ دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے صلاح الدین کو بجائے تفشیش کے ایک اعتماد نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات دیے۔ چنانچہ جب یینی شہر اور بروسا کے درمیان جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی نائب کی حیثیت سے تاتاری اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس بدلے میں ارطغرل غازی کو وہ شہر دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس وسیع علاقے میں باکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ مقدس قلعے بھی تھے، لیکن سلانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔
अर्तुगरुल गाजी को सबूत में दफन किया गया। आपके बेटे उस्मान गाजी ने वहाँ एक मस्जिद भी तामीर की। अर्तुगरुल गाजी की ज़ोजा हलीमा खातून सल्जोकी शहजादे रियासुद्दीन मकसूद सानी की बेटी थी। हलीमा खातून के बदन से अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे मंदोज, सोजे और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद आपके जानशीन आपके छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद थे। उन्होंने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जोकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम मुफ्तो इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जोकी सल्तनत से इलादा उस्मानी सल्तनत कायम हुई और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू हुआ, जो तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा और जिसकी वसअत 3 बर-ए-आज़म में 2 करोड़ किलोमीटर तक पहुंची। अर्तुगरुल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तामीर किया गया। 1998 में तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत इश्काबाद में आपके एजाज़ में अर्तुगरुल गाजी मस्जिद कायम की गई। आखिर में आपको बताते चले, तुर्की ने अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पर एक ड्रामा बनाया है। इस ड्रामे को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और अपने अंदर जिहाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत लेके आएँ। और आखिर में बस मैं यही कहूँगा, वो कहते हैं ना 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, नहरे फिराक में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद एक और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।